Perok mentaki por bersyurut ceding baik ngin hak perkata kiwe kilat kumno ban peniat baca kajing macam ni namar pa mut ban krekot lep lain latium sum lep lain namut ceding shed lep lain boleh kan kamru tang sulip lain atut belai namar ni depend thanakan lain hakan ni video ngan ya keren lang lane ngin ya syongkai bari we ni perlok i jong ah bat ngin ya keren sapang kawe kalat bor ding kaban plilat ban lat ni kita baro kijing thut jongka jingleit lat tu akan digapor ngalam dan hakmat yang i Pak James tu alik ni rumah bet sikit itu nak very creative Pak James Pak di log ni macam beautiful. It's not super big, you know, very kentiak apa ini. James pariat di saat mentah ni box nomor 4 Arsenal steg terus nama arja kat kendai di ni kong suaka ni saat sepo golf league di tambah di menglayo ni ya ban yang kan kecaka to bai tenat bah bat kawasingan dulu di mentah Arsenal steg saat ni saat manga I Mrs. Jonga I bat anu kikut baby ya lah ni pedeng kelam ni nak berhubung ki ông bà cũng sngi stay support cloud meeting ni tawa kemupat hi kedai kerja ka pas ngai bagi beri sini pas tenat han adu mendapat jalan pendik itu mo di istana hi ban bangyawan sa sini tu company ba Pak James sila nang ju sane tama ta kerja ka nang rem kiwe ki yang kilanang mi balai namar kerja ka sini kalau bekerja kalau baik tu Pak James boleh sibun pula pedang subhai yang ni akan dia jong pi kalau syari yang beritenat tambah ladon makna yang beritenat pyndonkam ki necessities ketin pareng mo mencuang nak ketin khasi men pyndonkam yang lain pyndonkam yang pyndonkam yang surak kalau tiga sengkit tiba James hadu mata kemencuang nak pok shop nuan sah sini kita kira biang nak nuan kumno pi manage actually tempat biang sudah kemengitu kedai pedeng cloud kalat padan padan de shwa bangin shwa mangsa shini le perkhat pakita ni le no ngai kan business nga perkhat yang ni le no de ni shubo kita kan ba kan sampoi de ka barang snari untuk sistem steng e ko snari untuk de ni quality banyo ya tak light nilai re apply ya banyo light for ka no department pendidikan ni di probably apply itu ki ong yang ba okay gin point light tambah ni haban seal nang ta tinggal pan gi ke estimate jong kan no bo bakal hadut na point light ye di ai nga ke estimate ba jan ba cha sekolah tinggal kata te kalong siapa pala kan melakat bos ya tangan tak light ni hadut kata ta dia ni perkhan na kumai yang pertama tak start pertama tak layak pada renewable sources of energy itu penting bersama kita. Di dari cousin drama bersepakat ni bangga bisa tu kam light solar yang kini beringat kan beri kita mai di boleh provide dengan dia provide dia yang ngah oh ni lah benda solar masyarakat apa itu kan kata ada detek juk wiring ni lah benda kami ban ayu wow kata good idea sampai perkhat teman kami si belai no dia dari unta tinggal tu yang persang dia harta kerja persang ni ni lebih solar plates batteries inverter punya pendat kita
and mentah boleh ye bagi perlu lagi tapi tu bilang tak sekolah ye perlu tak pembahasan pesan aja ni tidak kena solar and nak kena solar ni lah yo yang lain man ki kamera yang ada lain ni lah yo pen kami fridge kalau ski ni yo pen kami TV ki appliances berbagai mixer ki toaster ki kita jingpynlang kepada ni lalang Kalau nak kum ke investment, pi penlut sisin, pi pyndonkam siu belait syuk man ubnai ken. Kum man syuk kenyataan mau Pak James, belait hayeng jongi, kam tam mentah portang lek poi kumba raja steng. Ti pilat kita borong. Like ni kita berapa? Pyndonkam siu belait, balada ki bagi beri dia sunum bakadan ka load shedding. Cuy ni juga load shedding. Coba James kisah smile bet. Kendum dia tu khanalang dekin kisah smile bet. Lada komplain load shedding ki bro. Tiba James mentapon bakhat pada kamtam gini sini nai. Pi manage kumno pada. Kor bakhat ni kam dan problem kesat wan ha kapor paslap. Paslap kinan ti sini paslap arlai sini. Tentang hadu studio kami sini. Kata kapor dan problem. Dia ha kaba ngemi aban pyndonkam ya ka fridge ke TV ki bakam you. Amenities. Hindi kamat ti kami. Kabut wala ka dum sini mo kana tu. Ka charge ke battery ni ki solar plates ni thiet ki la long ba tang kam tadi latest technology ma Okay. Hakaba what even the dum slap tu batang sadan ka jingshai da kam nan makana kasni ki la ban charge tam kim la ban charge kat kum ba Maximum potential. Kembali dan kasni ki charge buat la guna kasni charge kam suki. Okay. Akan ikapor Pak James harus ilang nang kenyalam lagi ban ngene pedlam ni kita ki solar plates ni na nang ba piru na sa hibut pila mo pyndonkam like complain look sa dik ni na okay ta ya Pak James. So kini di solar plates ngabut tang arteli solar plates. Jadi tambah bila di belah. Okay. Di kau sini kawan ka shut hak ni ki solar plates. Nang ta bade kini solar plates long connected dengan ni wires ni fit. Oh. Kini ki wires bade kisah lech support Bateri ka inverter ka charge ki battery sebenarnya. Okay. Tu Pak James. Kita di size paper ni. Kabut pakat nang hek size. Pani kat nang bun teli kini ki solar panels. Kat tanang laban capture ya ka. Energy ni. Yes, kasyong du ha ka size jung hindi ka size you la ka jingla pan shim ya ka bor absorb sni absorb ka bor jung sni ru. Kini na do ba thiet mai kila chu kliang teng. Yan, gidang use ako ni. Na try ka lang ka warranty ka ba kung ba suppose na mi ay. Ba kinum sniyo ko ka suppose na. Na try ka lifespan ju kan de kung ta. Nong suppose na ko mo la. Singal asu singal. Ba. Okay. Ti kani ka ikatay Pak James. Kani ba de kadi ka solar water heater. Oh kani kamdon connection kani ba Kani kani kalong no tawat khoj Hoy, khoj da ka sngi. Ti kamu ka sngi ka shot ha kan ni ka long ka panel hi ni. Hoy, kadi ka janong kita ki panel si. Ti ka da shot hang ni kani ka khoj. Ti ka pun khoj ya ka ka don ni apa. Ti ka tu ka bade ka sa. Dum hang te Taruh ka. ka tang. Tang tu. Kani kamon ni ta sarai. Kani di spa lita. Nang ni ka kaya sa Kasalit support kasalit support kali direct support ka okay. Ka namta kani kawan na po kawan ng taste hindi mo. Yes. Tinang ni bida kasalit support ki kamera zoom. Okay. Di ka nang ni
wat por telang ru ka saat baik Okay. banong por liur basit sendiri dekat ternam hadu ba pimla ada ban Hai, pihak Om ban Ditha. ditha ditha ban Tekan ni kalau efficient pa kan ya. hai kani kamdan connection ni kamdan light dan ni kesulong betik na po ka Solar ni energy. hai po ka ni baik Te Pak James kani kadai tek tang namantai ya ka? Ya ka lights. hai Okay. Te fidan kam tang gini no. tang kini hai Teling bau tu wayar kalit tu. kalau support inverter pada Kani Pak Ba kadai ya ka Te Pak James ka batai ka jing ka jing jin jam ki bede ka light chan dai. Ka pada ilek kom no tapi. ka ni le ka bagi khot ka rain water harvesting Okay. di por liur kani hang ni kalom ka pool mo kani kalom ka Pung. ni kampung dulu kalang ko hang ni Ha. tinang ni pada ka hiar shati support yu kadang ka tangki sti support di nang ta pada swaben poi untuk apa pada gisna do filter di kenang baka kuat bakan kuat di ko jabok ke kanum nong ka jabok kanum dong support tangki kan di hapor liur ni san ni penan kami dah kani ko lain no bandi ta pat ilong hi di ya ko di ni syutit tambah dari ko mensai ko po ki kamera sum ye bani sum nya sa jing klieng sa tiar sa jan bar Ni, fight na kani baik Te nak government 4 tan sini ke site ni. nag yung kaladan ko ka tangki jong ka PHE mo sini sejan tambah keempat long functional lu mentah kimpat pen tri kami ka ti kermen ban jadi bakla long tu tinggal ayo baik no hieng Itu bukan dia tolong pakat no. Hoi, kani li ka slay kai ko por liur kan. Te mentah bam don kum ni pi manage kum no Pak James. Ya mentahi namar ba ngampat yo penhe ke tangki. Ti por telang kum ni ting haban sutit. Okay. Waktu hayi bapadan kam hayi yang dei apa Hoi, put kam da lut han da kumut haka shi benai sibuk kandai spa shi hajari. bang biang. Okay. Te pa baro ka tu ngai class 2 solar panels. One final question mata kan mo Pak James. Kakno ka jinglut bantit ni ban set up ya solar panel hayi. Kat kum kani ko bang mga ngilut san hajar. Sam haja. Does it include inverters? Kesulong na tangki panels. Nang tabre ka artillery battery. So artillery panel, artillery battery, but kawai ka inverter. Dingi kam kain pat bade ki wires ya ki by wiring by Kijina bar ya nampai. Tama at least san haja. san hajar sayo ki kini ki you kan. Panels. Kani kakno Pak James suaya. Kani ba san hajar. Kani ngayo na po kani ka Meghalaya Renewable Resources kadang ko ka office ni. Po mau pat hi ti ngayo subsidy. Kiong nga ba kadi ko ba songdor lai 4000 termasuk ke सरकार का आई सब्सिडी सन 4% tinggi tang kat san hajar ni kan Ti pa orang pio alat. Kat san hajar kat kan deh. Kajing mentoy ta kebala ani mo. kecil mentoy kala Ka bon sisa kajing mentoy kan. Ngarok ngan tiet lang nak yang lebih sakawe. Nah, boleh si bon Pak James. Mentang ini let pet kendiat ya ka pelau ka Pak James. Bat kum ju ro ya kendiat di inverter. Bat itu ki batteries hapo ye ka set up kalau benda. Nang ye pet ke videos. kini di asli ki batteries ketuka solar kalau connected siya kani ka inverter kini ka inverter ka charge kini batteries nang tu dah ni sayo ko kami kalat bahkan ki batteries bahkan ki inverter Pilapan inverter, pilapan solar panels. I have to say kayu pi tanak ha pelai lok ketiak ha. thank you Pak James like of course piong benek you don't get challenges lepas kita nampak solar energy ni they take what are the main disadvantages disadvantages kesulong nak kata ba lada pin empat climb dia kini ki solar plates ki batteries ki kemudian pimla penan kam ki appliances kumang ki you know berhap penan kam daka power line for example minta pertelang ni hable aku ni hap penan kam daka solar naman ngim lan penan kam ka heater klan palan ti nang ta bade kini ki microwave nang ta sebut ni ba kwa ka fridge ka kham he ru la kala kham bam you ba Andre like ni kita ki bro khot te ngai ka
ka biang kan Thay là đây bom quả hạ thân là này overdo anything thì solar kalau biang palat hi thì phi syu lek solar dah bom 4 ring lai và kalau syurang dah kata rekong thì lại sudah bok ini thì kibun ki breu se kilo ki perlok ini bahasa Iwan kai sini kelia nga pilek kumno ka pilek kumno ya ka light ngong bau dan beli pun iing kita berakhir nhân kam you kasngi wa I beli kasngi ke pencharge solar ke wa I beli ngile rainwater harvesting itu ni sa dah kata ko bot lain pau beli dan kam taman shu nang ban pentri kam kan ya ka adjust ban burom deh ban quả hạ thân overuse everything Tapi pada ingin move shak away ke jing ke jong Pak James. Pak James, other than kakam ke jong Phi, I'm sure you have fun in life. Of course. What is fun to you? Pilih you to have fun. Menta to have fun ani pelut por restaurant ban bu kali ke berim di kuma PE menta ni dia dan i connection ni berim ko la bagi kan di kali berkot ke kontesa kali nadu senam ndai spa pra di kala rumah di apa tolong kali go internet ko bun video ki yang ni yang bit share kali Tapi Pak James, kita ada usnam you kan kali. Umi saya nak ada usnam arjat ndai napo Ram Krishna Mission napo Sora. Tidak begitu enggak bagadan kali ini awat malam jiwa ini kali. Tinggal awat keleng lah perkhad wanra nadu napo napo Bombay napo Pune wanra sini nomor bumi sini napo Shillong ini mah. Tidak lihat sih gue sini itu gue perlu orang bagadan napo Ram Krishna Mission beli ini kali kan. Kita kali ni kenduk di suami itu, kau apa ngidan ke nimut ni perhat ni benda, nomor bar ngidan kami berkira ni kali mai, yang pada ngidan cakap syuk bagi saya kali pada, jangan tahu, kaya mana nanti dah mana, terbakir kia muncul entah, buat hingga dek, saya bisa ngali aino eki tak bisa pada sini kali lalu tu pot ship dulu. It was in very good condition. Very good condition. Lah, even maintain. Kam jenjar ni tak nama apa ki spare parts kam. Myo, try lah jenjar ban yo yang kena spare parts. Shillong ni myo yang try hap. Wah, apa? Nashabat, awak nashabat. Jadi, pak fikir tip ni mikir kat noi Pak James kan kali. Pak James, lara film kau batai exact, batai antar kat noi yo. Second hand ya kan kali. Kami lain dari itu mentah mencuba itu berpor arjak kendai ni arjak kendai. Sorry arjak kendai. Itu berpor dengan kit lagi you ngaruh kena ban bu dor maki. Tika ka baki ong maki ngas menjur manga tiki ong ngasan pusan hajar tiang tang ong tadi ka kabuk kesian ya. Nah itu kita dengan kita yang adoi banyak sekali. Tadi tadi latih lah kajong ini kita kajong. Ini kita kajong karong ada ai kubujing kuat mo. Por biok ni kong karong you Pak James kan. Mencuba por biok ni kong karong cream color, butter color gitu. Itu ki rong menestar kali menestar gitu karena Ti ali gini apa hapo ke no keting internet tu kali hikmat tengah ti internet sisa. Ali Selamat pet support kali kali. Alright, mendai power steering, mendai power brake, ko pergi jog bentar. Oh, sorry, kani kedai ke power brake. Alright. I think your number one favorite car is? Yes, number one. Budi kepala apaan kit, nangai kan ni tak mengamai. One more question, nama tangan ni kali mo. Pak James, ki bayar thok. Don ni ki ba shemi kali. DIY ki ating ki bayar thok. Parlok tang ya ki bahir. Even ki parlok rumah, so ngarong dia orang. Wah, alright. You feel kan? So Pak James, how many liters
how many kilometers per liter kajing bang ka tani ka kham bambu hi namar ba ka engine ka ba he kading 1.8 liter engine Isuzu engine ke ka ai kumba new kilometer shi liter okay kam tam por rem petrol menta kara teng kanil along tang man sibu haye along ke museum man sibu pet kai Ndrei banyak di sana di teng rada teng Hoi, ka setengah sisa banyak ka ni tin namar ba ka klan ba kali di Jakarta punya ki highway ini namar ba kya kan kalau kesong ba scam sebab te kajing ya pet lerni ru ka ba bun te wat ya sabut sediu la da pet ya kane kali ba di nong nya te ya kane kali ba James lai kerteng ki khot i Sally Sebab James ini yang ni pidon ya kane two wheeler tu kani originally kane ka bike ni Pak James kani ka Royal Enfield Bullet di kani ru kani bulan ha kani le ka each kani ni kani kanjuk ka ngahi year of manufacture kani 1981 kemudian South Holst nam kani ka bike wow Nata kani ugia ru udang dei sakaman gear di kaman ke brake dan di kadiang di bike menta ugia ul adon sakatai kali jadi kani udang rem makan it mai balai basumar kadu kono ketiar ru pinang basumar kane be lera kerem kanu kanoro te Pak James ya kani kira teng kani kan ya jen man kapor hi okay dari kum kipor block kipor you mentality dam slap te ngara kani dam slap dam kriat very nice next ngin ya move siya kani ka Maruti 800 Rap hitip ba hoy panang nya Maruti refer to videos ki ba rem ki changa ila klik link po description kani kadai kawai ni ki first models ki ba pynmih ka Maruti Udyog house nam ni Pak James kani kani 1984 at Hyundai Spark pa pusal kani adon ta ya ka like news na wow kani kali kalau one of my favorite memang job teng ya ka job price kani rally yang penting rally tembak ini vintage car show nomor ba kadang apa ni kani itu kamdan sarang kamdan ye baru kadang original ke Pak James kani pada tiket second hand ni kani serius nam ni tiket kani dengan saya harus dan ajak lain ajak lain ajak suara betul sahoi suara sawat okey kita nak apa gini tin sawi kita ki way model jang Maruti bahagian kani tadi ke first Japanese yang kani dia dapat yang branding tu ikut directly back Suzuki empat dan katuka logo Maruti ke ba pynmih ki model ki bakam hadir te pada baro Pak James isutna ban collect kali tama sakaway ka kali ke bamdan hang ni Pak James ke Wrangler Jeep tidak kam dia ke Wrangler tambah ke Willys Jeep hoi katu kam dan ni minta dan apa you bukan kena pinang pala yes hoi next time the buat nas peni gitu obviously tu katakan Jeep kita nak hang ala ju shong teng ke Jeep hi saklau sok tap du kan nyomben ke last peni yang ni ke Beat ya kan ni te obviously Chevrolet pinum yo lahi ban yo menta ki parts kini kita ba tadi ke best kali aja best kali ke 1000cc turbocharged diesel engine di kan diesel diesel man kasi yung pyndonkam lagi literally okay alright tapi ba shop ngin penkot ya kani video aling in suya kring ba tidak di pelau jing Pak James maroi pi kani kay yang light nak solar light nak rainwater harvesting but ya ka pelau sih kajing itu nak scenery everything is so great about this house lau ibarat berlekai ikut ini makin ya mare nomor ba ban siang tu bilat lu sabaro ru kamhai ko kek ki olat ki kena ban mare kau pelang hak kendo ngarap ru ko kek Pak James boleh sebut yang kapor itu lagi tolong share bersama ba nganget pi hidong page pila learn so much hakani video tapi yang kedua Pak James Pak James you know tak keren tak paria Pak James boleh sebut ke
ka message ko ba wa ban ai viewers ki jong kat kum ka i ka jing sham ju pi menta ka sni ni TPE ba ni pyndonkam be da ki renewable sources of energy kamot ba hakani juk ba menta ha ka ba baro ki la rem di ban wat nama ka science su kala ya chkhmat ka bun ba ki kor di bor mo ki ba la pynmih menta ki ba la ban penduna ya ka ban pyndonkam ya kini ki source of energy minerals ki ba ban la ban ta ka mariang la da dan kalat ban pyndonkam ya ki ba la ban yarap ka mariang chupi shim kabu ya kata shim kabu ya kata de ko boleh sibun ba James ngin say kendo de nangai ba tani kan yarap sibun you know bet de we'll see you one more time with another topic, another video. Subscribe, like and share if you feel that this video is yes. Thank you.